So mayong adlaw na sa dinyong tanan diha goy no, okay ra gud ka itong bata guys, aya ra mo kabalaka kay simi pinatuyo ra gyud itong iyang gibuhat ato guys. By the way guys, kuyugi dayon ninyo karon no, kay mosuroy ta sa bayon sa Bunawon. Mao gud ni nakalami guys basta nakas probinsya no, kay kung ganahan ka maligog dagat anytime nimo gusto, pwede ra gyud kayo. Makapinan pa gud nimo sa environment ka, grabe ka presko o kalimpyo awa. Tikasaw unya nakalami pa gud ani diri guys kay libre. Unya daring dapita guys, mo shoutout tayo ko sa mga content creators nga content creators gunoy pero walay gama-gama og content, laliman po ka guys nga bali nimong kapuyag buhat og content nya mo views ra og 50 nya earningan ra kag wala di ka magmahay ana. Pero kay kani nga tuwa guys, lingaw-lingaw ra man ni og passion po din nato nga magbuhat og ingani so magpadayon og gyud pud ta. Basin day pareha aning bata nga masakto na inig tumbling niya. O unsay relate ato guys, pero wala ra gud pod, ganahan ra gud pud ta nga napot tay may sultan ring gapita. Pero sa tinuod lang guys no, nga atong istorya layo na kay nabta, nalimot na lang ta diri guys nga nindot kay ang dagat diri guys. Shoutout tay ko sa mga taga probinsya nga nakaron og dagkong syudad nga gimingaw og ligog dagat sa ilang probinsya nga wala ra poy bayad pareha diri. Ayo ra mo kabalaka kay pag-abot sa panahon nga mauli mo sinyoha tirada.